U avgustovskim danima, dok smireno koračamo kroz dane velikog gospojinskog posta, crkveni kalendar nas vodi do priče o ljudima koji su nepokolebljivo stajali uz istinu, ne uplašivši se ni carskih prijetnji, ni potpunog usamljeništva. Danas proslavljamo svetog Emilijana ispovednika, episkopa Kizičkog i prepodobne podvižike Zosimu i Savatija Solovjetske. Njihovi životi uče nas kako se vera čuva u teškim vremenima iskušenja i kako se u tišini i postu gradi nepobediva snaga duha. Sveti Emilijan je živeo u vrijeme cara Lava Jermenina, u dobu kada je ponovo buknula opasna jeres ikonoborstva. Kao verni episkop grada Kizika, Emilijan je znao da biti pastir ne znači samo učiti narod u mirnim vremenima, već prvi stati na branik istine kada nastupe oluje. Sa druge strane, vekovima kasnije, na dalekom i hladnom severu Rusije, svetitelji Zosima i Savatije osjetili su nezaustavljivi poziv da napuste svetsku buku i potraže Boga u potpunoj samoći Solovjetskog ostrva. Iako u različitim epohama, obojica su doživjeli isti duhovni preobražaj, spoznali su da je vernost Bogu važnija od svakog zemaljskog komfora. Kada je zli car Lav pozvao sve episkope u Carigrad i naredio im da se odreknu poštovanja svetih ikona, mnogi su iz straha ustuknuli, ali ne i sveti Emilijan. On je hrabro i dostojanstveno stao pred cara i izgovorio čuvene reči: pitanja vere i crkve rešavaju se u crkvi preko pastira, a ne u carskim dvorovima. Zbog te nepokolebljivosti skinut je sa episkopskog trona i poslat u surovo progonstvo. Istovremeno na pustom Solovjetskom ostrvu Zosima i Savatije su kroz strog post, neprekidnu molitvu i teški fizički rad gradili prve temelje čuvenog manastira, dokazujući da molitveni podvig može oživjeti i najhladniju divljinu. Sveti Emilijan je u progonstvu proveo punih 5 godina, trpeći nemaštinu, poniženja i stalne pritiske da promeni stav, ali njegova ljubav prema Hristu i njegovoj crkvi bila je neprobojni štit. Mirno i sa molitvom na usnama predao je svoju dušu Bogu u izgnanstvu, primivši venac nepokolebljivog ispovednika vere. Na severnim širinama Zosima i Savatije su trpeli surove zime, glad i napade nečistih sila, ali nikada nisu odustali od svog posta i molitvenog pravila, znajući da Bog nikada ne ostavlja one koji mu služe čistim srcem. Nalazimo se u danima velikog gospojinskog posta kada se od nas traži umerenost i strpljenje. Kako vi uspevate da ostanete dosledni svojim duhovnim ciljevima kada naiđu životne teškoće? Podelite to sa nama u komentarima. Zemaljski moćnici koji su progonili svetog Emilijana davno su pali u zaborav, dok se njegovo ime i danas sa dubokim poštovanjem spominje širom pravoslavnog sveta. Isto tako, pustinja na Solovjetskom ostrvu pretvorila se u veliku svetinju i duhovnu tvrđavu. Njihove pobjede svedoče nam da materijalna sila i pritisci nemaju nikakvu snagu protiv čovjeka koji u sebi nosi čistu veru i mirnu savest. Spomen na svetog Emilijana i prepodobne Zosimu i Savatija opominje nas da crkva Hristova živi zahvaljujući hrabrim pojedincima koji se ne savijaju pred prolaznim trendovima i pritiscima sveta. Kroz svetu liturgiju i praznovanje njihovog spomena dobijamo podstrek da i sami postanemo nepokolebljivi čuvari porodičnih i duhovnih vrednosti koje su nam preci ostavili u amanet. U narodnoj tradiciji današnji dan se poštuje kao praznik doslednosti, istine i odanosti. Budući da traje velikogospojinski post, narodni običaj nalaže da se na današnji dan zapali sveća za sve one koji trpe nepravdu ili se nalaze na teškim životnim raskrsnicama. Veruje se da na svetog Emilijana ne treba davati lažna obećanja niti ulaziti u rasprave, već izgovoriti samo blage i istinite reči. Domaćice u domovima paze da obrok bude skroman i posan.
podsjećajući ukućane da post čisti telo, ali da istinoljubivost i praštanje osvećuju dušu. Primjeri svetog Emilijana i solovjetskih podvižnika dragocjena su lekcija za sve nas u 21. veku. U vremenu kada se od nas često traži da pravimo kompromise sa sopstvenim moralom radi trenutne koristi, ovi svetitelji nam pokazuju da je mirna savest najveće blago koje čovjek može imati. Velikogospojinski post koji je u toku pruža nam priliku da ojačamo svoju volju, odbacimo gnev i laž, te u svom domu unesemo više međusobnog poštovanja i prave ljubavi. Neka blagoslov i molitve svetog Emilijana ispovednika i prepodobnih Zosime i Savatija donesu zdravlje, nepokolebljivu veru i unutrašnji mir u vaše domove. Želim vam svako dobro od Gospoda.